আরে সমস্ত কুয়ারে গেল কি এই তো রূপা রূপা হ্যাপি বার্থডে হ্যাপি বার্থডে বসন্ত Happy birthday, Rupa. Thank you. Happy birthday, Rupa. Thank you. कितना सुंदर लगता है रूपा तू वहाँ पे अपेक्षा करछु ना ना ताले एमती चाहि रहिछु काहे की एमती अरे विजय आसा आसा केते देरी कलो काहे की नहीं माने एही कोठी थिला बाबा जा भीतर को जा जा अरे बाहर का खिला छी भीतर से जान तो Sorry. It's okay. Many happy returns of the day. Thank you. किरे एते देरी कलु घर सब पर तो अपेक्षा करछन चल 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 I love you, love you, love you, love you. चंचल मन हेलाउ मन तुमर छुआ पाइला दिन दिय भांगी सबु बाधा पासे आसी कर आपणार चंचल मन हेलाउ मन तुमर छुआ पाइला दिन दिय भांगी सबु बाधा पासे आसी कर आपणार आखि जाए लाखि আজি শুধু তোমারই নিসারে सहसा बरसारे मयूरी मन जे हरे
जुआरे देखए तुम हस दूर देखु थाई दूरे केउठी बाजी उठे मधुर सहानाई सहसा बरसा मयूरी मनहरी मनर घरे धीरे धीरे हावा जे बहे दक्षिण रे ला 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 हेलो हेलो बंधुगण आपण माने जानती आमे आम कॉलेज को केमितिका भल पाती किंतु कॉलेज कर्तृपक्ष आमको भल पाती आमको तात्सल्य करा जाउछि आपण माने भाबी देखंतु केते छुट्टी अछि पूजा छुट्टी गरम छुट्टी शीतल छुट्टी किंतु भल पाइबा दिन अर्थात वैलेंटाइन्स डे दिन कौन सी छुट्टी नहीं बंधुगण एटा कोन तात्सल्य नो किंतु ए तात्सल्य आमे सहिबानी आउ आज मु आपण मान को छुट्टी दउछि आपण माने बुली वाले की प्रेम करंतु मु भी प्रेम करिबी आउ आपण मान जो मान को मो संगे प्रेम करिया इच्छा अछि आगे असो जमा धक्का धक्की होंतुनी भय करंतुनी सेहित पई मु जामा पिंदिछि रंगटा देखंतु जामा रंगटा देखंतु सबुज सबुज माने हला सबुज संकेत आई मीन ग्रीन सिग्नल ना भल पिला गुडा को एकदम खराब कर दो बेकार टोका अरे ग्रीन सिग्नल देखौछि देश रे कोन टोका को मरुडी पड़छि जे जियो गुडा ये कंकालता संगे प्रेम करिवे केमती का भाषण देली को असाधारण असाधारण देख देख तो कथा सुनी रूम गुडा के ठिया ही जाउछि उठिबो उठिबो आउरी उठिबो जाउछि मो प्रेमिका उठे देखा करी आसे जा जा शीघ्र जा देख ए कंकाल भाषण सुनी तो प्रेमिका ऑलरेडी कोउठी जाई का संगे प्रेम करूतिबो कविता मु रूपा कहूची आपण कोठी कॉलेज रे भाई कौन आपण पाखे अछि ना कौन कुछ कह ना माने जन्मदिन रे आपण गिफ्ट खूब सुंदर थिला नाइस आपनकर पसंद है बहुत थैंक्स अच्छा आपण मते आपण डाकिबेनी आज दिनटा कौन जानते तो हाँ वैलेंटाइन्स डे आज कौन आपण से देखा पारिबनी हाँ कोठी को सेठी जोठी आपण कविता सुनाइथिले ठीक 5:30 गोटे सेकंड भी देरी होबनी ओके बाय विजय चल टी मो संगे एठू आसीबा देरी होबन तो 5:30 मोर गोटे काम अच्छे अर्जेंट अरे नहीं चल ना ओके बस बस थाउ टंगा नियो हे कौशला बे आगे देखे जाउनी सॉरी ए रह कौन कहलु मते तो सड़ा सॉरी ओए जाऊ तू पड़ बे ए राणा 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 छाड़ दो ए के तमे सबले झगड़ा करछ त रे तमे ता संग तमे ताको पचार ओ किए किए लोकटा देखी पार्टी सी कौन कहूँ जानते सी कहूँ सभ्यता और विवर्तन हाथ धरी 1 कोटी वर्ष आगु आसी पृथ्वी को आज मु अपेक्षा करी तुम तुमको धरने को आसनी आसी धरा दबा कौन कविता केमती लगे खूब भल कविता विजय
এইটা আম কবিতা। କିରେ ଏବେ ବି କହିବୁନି ସେ ଲୋକଟା କିଏ? ସେଦିନ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ କାଳେ ତୁ କେମିତି ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛୁ କାହିଁକି? ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ସେଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ମୋ ବନ୍ଧୁ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୋ ଛାତିଟାକୁ ଚିରି ପକେଇଛି। ମୋ ପରିବାର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଧୂଳିରେ ମିଶେଇ ଦେଇଛି। ରାଣା ୟେସ୍, ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଦୀପକ ମୋ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ପରିବାରର ଜଣେ। ଦୀପକ ଦେଖିଲୁ ଏ ଫଟୋଟା ଦେଖେ ବନ୍ଦନା ବାହାଘର ପାଇଁ। ଇଏ କ'ଣ? ଆଗ ଦିଦି ଦେଖିବ। हाँ सैया हो ये बाहर ये देखो କଣ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ତ? ପସନ୍ଦ ହବନି? ଆନନ୍ଦପୁରରେ ରହୁଛି, ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ, ଆଉ ଦେଖିବ କେମିତିଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ। ଭଲ କରି ଦେଖି କହ ପସନ୍ଦ ତ? ଯା ଦେ ଦୀପକ ଟିକେ ଦେଖିନେଲୁ ନେ। ହଁ খুব সুন্দর পিলা, ତମ ସାଙ୍ଗରେ খুব ବଢିଆ ମାନେ। ବାସ୍ ଦୀପକ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଟିଫାଇ କରୁଛି ବନ୍ଦନାର ବାହାଘର ଏଇଠି ଫାଇନାଲ। କ'ଣ ମା? हाँ ठीक कथा କ'ଣ କରୁଛ ମା? ଏବେ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। କ'ଣ ହେଇଛି? ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି ଖୋଜିକି ପାଉନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଶୁଣୁଛ ମ? ଭଉଣୀ ପଳେଇଛି ଏଇଆ ତ? ଛି 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 ଛି, ଯଦି ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଝିଅ ନେଇଥାନ୍ତି ମୋ ସଂସାରଟା ଛିନ୍ଛତ୍ର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ସଂସ୍କାର। ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ଘରକୁ ମୋ ପୁଅ ବାହାଘର ପାଇଁ କେବେ ବି ଆସିନଥାନ୍ତି। ହେଇ ଚାଲ ସବୁ ଚାଲ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଚାଲ ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ଶୁଣିବି ଚାଲ। ଆରେ ଝିଅ ଆସ ଚାଲ ସବୁ ଚାଲ 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 ମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ କାହିଁ ଯାଇଛ? ଚାଲ ସବୁ ଚାଲ ଚାଲ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ଼ ଧରୁଛୁ ମତେ ଶୁଣ ଚାଲ ସବୁ ଚାଲ। ଆରେ ତମେ ଶୁଣ ପୁଣି ବନ୍ଦନା ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ କଣ ହେଲା ଭାଇ? କଣ ହେଲା ଭାଇ? ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ତ ଛୁଆ ନୁହେଁ, ସେ ତ ପୁରାପୁରି ଯୁବତୀ। ଆପଣ କରିବେନି ତ କିଏ କରିବ ହଜୁର? ଆପଣ ତ ଆମର ସାହା ଭରସା। ଦୟାକରି ଝିଅ ଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ତ ଆମକୁ ଭରସା କରି ବସିନଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଥିବ। ବାଜେ କଥା କହିବେନି କହିଦଉଛି। ମୋ ଭଉଣୀ ସେମିତି ନୁହେଁ, ସୀମା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇ କଥା କହନା, ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେବି। ଏଇଟା ସରକାରୀ ଅଫିସ, ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ନୁହେଁ। ପବ୍ଲିକ ସାଙ୍ଗରେ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଓଲଟା ପଲଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କର ନା ନା ଯା ଯା ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଚାଲ ଚାଲ ବାବା ଚାଲ 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 ମା। ট্যাক্সি, অটো, চলো মা চলো। হ্যাঁ দীপক তু কোଉଠି ଥିଲୁ? ଦୀପକ ଜାଣିଛୁ ବନ୍ଦନା ବାହାଘର ଛାଡ଼ି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲା। ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲି, ପୋଲିସ ମୋତେ ଯାଚ୍ଛାତା ଭାବେ। ବନ୍ଦନା ଆମେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଯିଏ ଦିହକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। ଆମେ ଚଣ୍ଡୀ ବଜାରରୁ ବାହା ହେଇ ଆସିଛୁ ମା, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା। ଦେଖ ଛୁଇଁବୁନି, ମୋତେ ଜମା ଛୁଇଁବୁନି। ତୁ ମଣିଷ ନୁହଁ, ତୋତେ ଜାନୁଆରୀ ବନ୍ଧୁତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲୁ। କହ କାହିଁ ଏମିତି କଲୁ? କହ କାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲୁ? କହ ମୋ ସର୍ବନାଶ। ନା ରଡ଼ ନା, ତାକୁ ମାରନା, ମା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ତାକୁ ମାରନା। ମା ଥରୁଟିଏ ମୋ କଥା ଶୁଣ ପ୍ଲିଜ। ମା ତାପରେ କୌଣସି କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ତମକୁ ଘରର ପୁଅ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ଘରର ପୁଅ ବୋଲି କୌଣସି ଦିନ ଭାବିନି ଦୁଧ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଗୋଟେ ନାଗ ସାପ ପାଳିଛି ବୋଲି। ନାଗ ସାପ? ଚାଲ ରାଣା। ନା ଭାଇ ଆମକୁ ପର କରିଦିଅ। ତୁ ମୋତେ ଆଉ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିବୁନି। ତୋ ପାଇଁ ଆମର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜିଠୁ ଧରିନେବି ତୁ ମରିଯାଇଛୁ। ୟେସ୍ ମରିଯାଇଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁତା କରି ଯିଏ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଲାଶ। ତୁ ଜାଣିନୁ ବିଜୟ, ସେଦିନ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମା କି କଷ୍ଟ ସହିଛୁ, କି ଅପମାନ ପାଇଛୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭୁଲିନି।
दीपक को मु विश्वास करथिली ता मर्यादा से रखिला एबे को सांग को घर को नहीं गले मो माँ भय करती अविश्वास करती एबे भी भौणी टी मो घरे अच्छी किए कहब तार किसी हबनी अच्छा तू कह तो मो सांग माने कौन मो घर को जीवेनी जदि तार सुजोग नहीं कि मो सांगे विश्वासघातकता करे ताले मनुष्य प्रति मनुष्य विश्वास रहिबो तो रहिबनी एमती गोटे विश्वासघातक सांग को मनुष्य जदि सब बड़े आखि सामने देखे मुंड ठीक रहिबो ताकू जो मु मारिबा को जाइथिली कह भूल करथिली कह भूल करथिली ना सेटा गोटे विश्वासघातक मो बंधुतार सुजोग नहीं मो छातीटा को चिरी पकई मो परिवार मान सम्मान सब धूली मिसई देछि मो सांगे बंधुता कर जी मो भौणी को छड़े नहीं पारे से मो पाई लाश तू जानी न विजय से दिन मु आउ मो माँ कि कष्ट सहीचु कि अपमान पाइचु आज पर्यंत मु भूलिनी अच्छा तू कह तो मो सांग माने कौन मो घर को जीवेनी जदि तार सुजोग नहीं कि मो सांगे विश्वासघातकता करे ताले मनुष्य प्रति मनुष्य विश्वास रहिबो तो रहिबनी एमती गोटे विश्वासघातक सांग को मनुष्य जदि सब बड़े आखि सामने देखे मुंड ठीक रहिबो ताकू जो मु मारिबा को जाइथिली कह भूल करथिली काढ़ी नेलु मन मोर तापाई आसीची तो पाखकू आजी ताते तुझी कथा रखिबी तोर मर्यादा आनारे सब भूली बंधु हबाकू वाह कॉफीटा एकदम फर्स्ट क्लास है एटा कॉफी नुहे सर चा मु बनेची ओ तू सेया सॉफ्टवेयर टी तो से ठीक कॉफी बढ़िया लगती तू ना ए तासा जम्मा लगीबनी जानिचो से केते सुंदर रांधी जानलानी देखो माँ सबू माँ झील को टेकती तमें भी टेकुच हेले जेते शाशु घर को जीव सेतिके बेले बुझी पारिबो तू चुप कर तो शुण मुझे बाहर को जाऊँगी विजय आसो ताकू बसवा कहब ओढ़ना दीदी कुहा तुम्हें अब की नहीं जदि मथारी ओढ़ना दीदी कुहा तुम्हें अब की नहीं जदि मथारी ओढ़ना दीदी कुहा तुम्हें अब की नहीं ओढ़ना दीदी कुहा
ପଡ଼ି ତୁମ ଦୁଆର ଓହୋ ତୁମ ଦୁଆର ଦିନ ଗଣା ଶେଷ ହବ ଯେବେ ତୁମେ ଖରା ଦେବ ଓହୋ ତୁମେ ହବ ଚିର ସାଥୀ ହୃଦୟର ଅଙ୍କ ସାଇନି ଯଦି ମଥାରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇଦିଏ କୁହ ତୁମେ ଅବାକ୍ ହବ କି ନାହିଁ ଯଦି ମଥାରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇଦିଏ କୁହ ତୁମେ ଅବାକ୍ ହବ କି ନାହିଁ लाल नील स्वप्नर फूल कुढ़े तुमको सजे मु तुमको सजे फूलर माला तुमको पिंधे मु तुमको पिंधे मने थिला जेते आशा आज हेला भल निशा ना ना যদি মথারে ওঢ়ଣା ଦେଇଦିଏ କୁହ ତୁମେ ଅବାକ୍ ହବ କି ନାହିଁ ଯଦି ମଥାରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇଦିଏ କୁହ ତୁମେ ଅବାକ୍ ହବ କି ନାହିଁ La 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 राणा 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 आस बाबा आस भितर को आस मासी राणा नहीं ना से टिके बाहर को जाइए एबे आसीजिब तुमको अपेक्षा करियो कहिछि आस मासी आमर गोटे जरूरी काम अच्छी आज जाऊँ अच्छा आपण राणा आसले कहीदेवे मुझे आउ दिन आसी देखा करी आज आस हाँ किरे तोर कौन कंप्यूटर क्लास नहीं क्या शीघ्र जा देरी हो जाऊँ तमे हठात एमती आसिल बापा हाँ मो बंधु सचिन बाबू से सचिन बाबू का पुओ बागर से अनेक थर मत फोन कर कथा देथिले आसीबी तेणु आसिली तते मो सांगरे जीवा कहते तू जीवु तो कौन है अरे एपट ना कौन भावुछु देवी आसतु आज्ञा नमस्कार केमिति अछती भल सब ठीक अछन तो आसतु सचिन बाबू कांती भीतर अछन भीतर आ विजय बसंतु अरे बसंतु सचिन बाबू अरे अरे आपण आछथि अरे बहुत भल अछि
କଥା ଦେଇଥିଲି ଆସିଲି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଆପଣ ଆସିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଭଲ ଆଉ ବିଜନେସ୍ କେମିତି ଚାଲିଛି ହଁ ହଁ ଚାଲ ମିଟ୍ ମାଇ ସନ୍ ବିଜୟ ନାଇସ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ୟୁ थैंक यू सेम ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି ହଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ବିଜୟ କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର ତୁ ଆଜି ଏମିତି ଅପମୁଡ୍ ଲାଗୁଛୁ ना बापा ସତରେ କିଛି ହେଇନି ଆର୍ ୟୁ ସିଓର ମାଇ ସନ୍ हाँ बापा ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଟେକ୍ ଡିନର୍ हम्म। ଶୁଣ ତୋର କେହି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତତେ ଖୋଜୁଥିଲେ ମୁଁ କହିଛି ତୁ କଟକରେ ଅଛୁ କ'ଣ ଏଠି ତତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି ତ ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଛି ବାପା ଖାଇଲୁ ତ हेलो हेलो ମୁଁ ରୂପା କହୁଛି କ'ଣ ହେଲା ମୋ ଫୋନ୍ ପାଇ କେମିତି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି କି ବିଜୟ ବାବୁ ନା ନା ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ମିଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଫି କଲର୍ର ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ରିଏଲି ଏକଦମ ହିରୋ ହିରୋ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୋଉଠୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଡାହାଣକୁ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ତ ମତେ ଦେଖି ଅବାକ ହେଇଗଲେ ଏଇଆ ନା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏଇଠି ମୋ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପୁଅର ବାହାଘର ଓ ସତେ ନା କ'ଣ ଝିଅଟା ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କ'ଣ କିଛି ଟେନସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଟେନସନ୍ ହେବି କାହିଁକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ମୁଁ ପରେ କଥା ହେବି ସଚିନ ମୋ ପିଲାଦିନ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଖୁବ୍ ନାଁ କରା ଲୋକ ହଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୋର ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା ନା ଅସଲ କଥା ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୁଁ ଟିକେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଆସୁଛି ଆଚ୍ଛା ଓକେ